Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya. Layang-layang. Ada sekitar 4 layang-layang sama. Guys, lokasi persawahan tanaman. Ini yang selanjutnya. Nggak ledang apa? Tadi apa aja? Anginnya cukup besar sekali, Bu. Daga, piye. Woi. Wah, bahaya iki. Parang. Ya pedhot langsung aja. Pedhot iya, pedhot tengah. Iya toh. Lah aku. Anginnya cukup ganas sekali. Sampai kuat putus. Pas dilelang nek kene aja. Nengklek. Hah? Ora pedhot entok. Iki lho ketoke. Iki lho. Lah aku kepita opo nek kabeh. Kuat kok. Kuatnya. Drone kabeh lu.
Kowe kentek anak, kalah kecil. Kalau gebeng ini kita milas-milas ngono lho maksudnya. Akal solutif yo iki. Wes tok bentang kok. Nek ada dele ya iki sih. Lalu besok sini, beres sini. Ora main-main lau. Dan akhirnya temangsang. Ya, kita akhiri video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.